Apa ini, Jo? Steam Gindara, kuah pindang Betawi, sama ada steam gembili. Gembili? Ya. Jo. Gimana, Jo? Ini Baik, apa? Chef. Gembili, Chef. Aduh, ubinya kok keras. Pulen-pulen. Pulen-pulen gitu ya. Nggak terlalu pulen kan sampai jadi overcook gitu. Hah? Enggak, Chef. Hidangan kamu tuh memberikan saya rasa nostalgia ya. Dulu pas masih kecil, kalau sakit tenggorokan atau batuk, zaman dulu tuh suka dikasih jeruk nipis pakai kecap. Oke, Joe, this is good ya. Kompleks. Karena it's more refined ya hidangan ini.